Papunta nga kami dyan sa aring ito upang surprisahin si Renato Monterrey alias Atoy. Hala, mag-intro nga muna tayo. Hello mga kasurpresa, this is Surprises and Gifts Delivery. At eto na nga, nandito na nga tayo sa kanilang bahay. Dahan-dahan na nga kami bumaba dyan para hindi mahalata. Gabi na nga kami nakapunta dahil wala lang. Madami nga kami pumunta dahil magpaki-birthday in Hira. Darag nitong kulat akong pag-voice over kay Gute malain nga video. Sana may nalipay si Pus Atoy sa kanyang kaarawan at sa pagpapasurpresa ng kanyang asawa. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ay, pagtokya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mga dancer. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Abrig, abrig. Anay, pablo tayo kuya, pablo. Yeah, oh. Yeah. 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 Agada. Agada. Nasi regla aku dengan Atilin. Happy birthday to you. Ano minta na? Siga tagi kita mapal tu. Didi na, yeah, kayo mablo ka. Sige na. Yeah, kakantantanay kuya. Oh, yeah, kanti yan. Happy birthday to you. Kanti. Kanti. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. If all that is Dito lang nagtatapos ang aming video. Salamat sa panonood. Pag-thank you, Anay. Yung darling. Thank you, Anay, darling. Thank you ma sa pabirthday mo sa akin cake. Thank Sige, you to inaasahan. tutok na kuya. Anay, pipicturean. Pero, Surprise!